ne okuani a watimi adua no bai ema no bai no anyini na ye from na abo asipi na sita enu achi nso no emoa na wo ye won mo nso a emoa no nso anyini na o ma ye fe na o mo nso abo asipi asita eno ene afro okuani papa na so wo pese saa butan wei etimi bam de ma wo so yo okuani ne ye bojo so yo de a ene mesrew Vital 05 natural organic biostimulant for crops and livestock. Enu na yusu. Emoa ye nyina no ubetimi ayusu. Enu achi nso no enu ba bedua nyina nso ubetimi ayusu bi. Se wodua cocoa, rubber, vegetables, cashew, anasa ebia root crops ahodo ni nyina no ubetimi ayusu Vital 05 natural organic biostimulant for crops and livestock. Na de etimi ye nie eboa ema no ba no etimi bo na ye kakra kakama eda on obi ahu pe na nani age Vital 05 etimi boa amadua litimi nyini na ye from kama na haban no eye natural me patch artificial bia enim ni nyina ne so eye organic so we ye mprako so we ye fish bibi bia we ye bia no ni nyina no Vital 05 ewo nuane a ye de boa enobai ne sa de boa moa ewo mukua yem ema ni nyina atimi epeja so wo pe Vital 05 adroi bi ato a for ni chere Kumase Sally House first floor a any Prudential Bank edi nhwani mu ewo aboabo enu achi nso no Accra Westland ben Starbite Restaurant also benya bi ana Tachiman Market oben ho afei all the 16 regions in Ghana region yi mu ba bia bekobia no onsa ebetimi akabi na wo pe bi atu aton a frɛ number yi 0244247918 and 0201733539 aye Vital 05 natural organic biostimulant for crops and livestock. Akuafue ye de animu a ene Vital 05 eno ne yage atum. Abusoma menchi am afi bia obia. O me say ananim se me de anigi sem ena ebre Ghana akuafo. Empempi no the very next company go for buy. Our Vital 05 organic biostimulant ebaye. Aya na ekoye de hia se ebrano brano. Eba pro etu anawon akwa akuafo bi mu a. Ode Vital na ye adwuma anya mfaso na ne wo so no yakotwa na wo so ahunu na wona odi wo achinye wona wonyi ntuma adwuma Vital 05 eye no wahunu na ode ho atoso eno nti eho akohia oba brekum ne mpatam ahoro a yaba ebehwe akuafo ahoro a ode Vital 05 na aye adwuma na abɔ wo no ye kokoku afu ahoro mu ye ko wona ye potted farms ahoro mu ne yakɔ de wo ho no ne amo ahunu abusua dimachi na nsɛm a wo ho no ɛsɛwani ne nsesa ano ne ka kyerɛw eno nti wona me enante so na ebrei ya bebe piemu ewo eye owre bia oye nkokɔ na abo krami wo we binsa abonmodu na menim de nsɛm abonmo ayi dusa ya bebe okani a oye moyi na ena twekɔ opina apaba ya ijawo medindi ku fin century se ena ye frɛ wo ba ye frɛ me Ata Francis owra adwuma yi wo ye be mfedro se ni ya
Bekun West. Bekun West. And a Unkukwe, we no ekura me yefan say. we are friend of Cockla. We wonya bosom do say. When you 3 months. Bosom Yes, miensa. sir. Abosom miensa ko kuta me. But Eh. Moto mo say, omunya san ya moto mo, we ekura me. say we there as a go Christmas. That's a ton and bands 150. I go Christmas there say the ton. Me busa wo say, omunya san ya moto ato mangasa. Aha, we you know omunya abosumi Eko. eko. Na abo we di na kire say on so ton. Ni mudro e kura me no anu odin. Nyinyi nso hunu se wanyini. Na wonya bosumi edum de de me sure say na ni mudro na bro so pa o. Kese pa. Edin e na ma wo mwane yeso nkosa. Isan say we ntete ya me de mamwa na mo aduane we ni si ni ntino. E na ma mo mudro sa. De nti ama ya betwa no se yeso wiso aduro bi wa hanoma wo de ma wo mwa no. E ye aduro be no wiso no ha. Vital 05. Vital no hunu ahefa. Vital madam fudi ni kun ana dada ya jina wonu mi. Na ma wo hunu Vital no. Vital. Na obi a wo ye nkokọ de wo kan san e na che ofa Vital no. Udi ho adanse e kire me say you Vital 05 na. E ba ma onye sika kama no. Ebe ma ndu a meto bibiri no. Yeso beti. Na fi nso ebe ma emwa no so adidi na ye kama. Omunkusu ya so be efe. Me sa jin to de jawab wona se tu ma wa. Ngachi. We catch that one say we je no fine. Okay, no say atanse poultry for no atan na saa nema no yenta enya gidi bibiri ewum. Nti odi hu adanse e kire me no. Na me ye madwen say ewi a me si tonuru no. Meja nuru yusu na mati ne opese okakire me. Obia to aduro bi a wo kire say aduro we esi tipaye ese yefuade oka Vital ne kire no se yade benesa. O cannot say ese yade bibiri. Bi se moa no mfansi bi a coxy ewumu a uyusu a ebo mu. Say yade no ka no ne tibian te say. Coxy no yare a se eba mu no a moa no ko toilet ya. Feces no eni ne te se bofre. Aha. You say moa no ko ni bibiri eno so eba saa so a etimi kum moa no bibiri. Na yade bes. Ena quite diarrhea. Won say na moa no so omuni a su bibiri na eno so moa e white. Nti eno so me de mo so no say aboa me ba. Wo kire wo say eno masa mama ye den bi e bi say Vital no wo de din kan wo te ho asem no wonnim ho asem bia wo sha asa wo de mankokọ ni na anansa wo sha asa eyi bi e sohwe. Okay. Me sha ase ne de na maye ma dwen sen kan ko fa nkokọ nketu na nka me de eno asha ase na ma Ngete no. aha na nka ma hu say improve ana say but me ba na me so no mintie ne o ka no ti me sha ase de ma layers ya o mu ho na to no aha na to ne ma No ma ha se to. no ma sha But ase na to no mutumi aha muntimi ntuni ya say e ba na o tsena ase zigzag bisa As a wo fan ko sia 50 a. Ade be no e bia 500 ya. Sir. Be na about 400. sa pepe So e cost na about 4. sa pepe Na ye. na me sha ase de mo ma hu say stand first na isi ba no me de Vital 05 mo hu say improvement no e was so esi first Enti there now the grading improvement no. Now was the first no omo 500 the oba no be 400. E fi so the ma wo no e to no ko say. eto no ko so because me wo telecard e wo ho Yeah. I kire say aboa no ti bi to na e wo say metro we wo money nyina total nti at the end of the day no me hu say moa dodo sei e na ato sei na anto but first na me nya use Vital 05 no say na production isi ba nti no na me hu ni but me sha ase e use me telecard me nyama nyina yie na me dey compare previous years no me hu say Vital 05 no e was so I have phone position yen e wo kra form rest no my na ho ne cha boafo bi o met ma po mo page na gina na so ye ba
enkomo de beto se fi ho no for emu akwa ba ba kwa formre so ye ne ukrani ni to an enkomo hwehwe so ye na edin se obi de adobi mo bi se fa koma mwa emna wo yusu bi da owrei enya kuduro yusu vital e de man kokko a wo behwe kokko no a enika keke na me musa wo se emna wo ha se de mo kwasua no to no call nanim no edien na wonya fa edu no ho first na wo to sen na ba san wo ha se to na dan se be na de odifa nipa na de ma wo no ho wo hyade no ka kire no nipa no ba frɛ me bisa me sɛ edu mi yusu ye no sen na misi hu no in fact me di ho adanse ka kyɛn sɛ edu na mi yusu no aboa me ama me nkusua no abasoro na mmoa no nso a me de mo no sɛ nyini omunyini no ɛno nso improvement aye den abam na omo kase so e omo kase de sɛ na wa wunim no wa me pagya bi ma wo sɛ wo hu sɛ na isitie wa wo sɛ won sakure tum sɛ aboa no ni mudu me obi wo kwan a efa so de adru ema emmoa ebi wo mpane ebi de fra wiane ebi so e de fa nsu kwan be so na wo de wadru efa so de mamoa no me de me de fa nsu adru ni yesu da ba sha nti wo en da nti me de fa nsu wo sina wo si twa no anansa when is say me de vital ni ti no me twa baako na me de afra so be do say nsu me de afra roba yesu ahwefo ye mana aye wo kire ye sina wo si fra bucket baako no na bia nkoro do de ma wo mu ko 5 e de ma ne kokko na obi ehun sinesi efra no na obi mpu nim sinne wo siye no yaba o kire ye nsane ye o yisu vital no de ma akokko no na wo kire ye ne eja sai na utwa de ma nkokko no sese kire ye o yego su ne kire ye ba kono no to hwe we na wa fresi won na ngokọ do san betin da ma wo so ni mu sase enso na wa fra no wo de mom de bia anansa ohu ebra bi ansa na wo de sa vital de amom bi won se me da ye nso de amom de bia enna me de ma wo mo we nsan na wo ye no me de nsan na me ye wo de ye nso de ma wo mo de bia na wo de ma wo mo ye o ba na 2 days bi wo na ma bi no de nso pa ma wo na ma se ya trust but trust en ton ko mo hwetwe no so ye trust me bisa o say sene wo ye ma wo mu se yade e bi ba wo kambe so na ofa so twade ma wo mu e bi wo hu sign bi symptoms bi e chese yade bi pese bowura wo mo anim wo ye ne enso the same way no a okay nti sene ma ye ni we me part say yade ni nyamai nti we ni me ka say prevention kwa to bia mo wo wo hu se ba ku bi ye no sign nti nanu se bi hu se ba ku bi na o aye na kakra kan to meti na prako se etiresi mo quarantine no me quarantine no nti won mi increase aduru no mi twa niti no ba ku aye den e kan ho ni yemi ye nti e mi twa na sane ma hu se enye chemicals ya me de mammoa na e betimi a help because e be boost mo one mo nti mi twa ni no se e betimi e cure ya de free ama wo de man no e boa no me de man no e boa me efiri so vital wo hu yade bi symptoms bi
a wɔde boa ma no a ɛboa ma no pa ɛyɛ wɔn ana Mpachane. wo deɛ ya Me wo layers bi wo akyiri ha no. Asa na nse na nsu shares say toto no. As we im said I enye fe ntu. ɛsɛ to asɛ Something to me say. Mo toilet na yusu. Nsu bibiri. Afi so na white nso ye de. Ewu. Nti e ba sa no. Me increase vital no. E na me de mom. Me de mom no no ano no. Ntu enim bi. Besa sɛ ɛm na wo ha sɛ we so vital no wadu to mu te sɛ o sɛ wɔsɛ bia me wadu ana me tɔma amoa no fi sport trend deɛ mu ho ahomete me momodu na wɔtwe bia amma wadu to no ɛkɔ sɛ Wadu to no de no kwasem ni sɛ me di kan di ho adanse so obi ne ma yesisi wi a bia ni ho ne aduro ɛsan sɛ me use we ni ntiri adu to no magyae metal duro ise bia nsonsonuro ne nsonsonuro aside that the use of it ɛsɛ ate wadu to no so ati madu to so sika menya na akome botom amoa what ya vital na tum pa na dia tun kase pa ene no kwase na dia mo poultry industry na ɛwɔ ha no wo yɛ din wɔ mu so he do kun west ne east ya the friend Francis Atta be enemy na me Poultry Farmers Association secretary trɔtrɔfo me na me trɔtrɔfo mo association mo bi wɔ ha wɔ nimado we bi ana sɛ ɛyɛ mo kɔ no ha sisi ai de na mpɛsɛ mea esan sɛ me secretary no mpɛsɛ mea me yusu na sɛ secretary di ho adanse a ɛma adanse no ɛkɔso nti mea mu now de mɛka sɛ yɛnkɔ meeting obi anka sɛ o yusu bi now de me na me yusu bi yɛwɔ aduro bi wɔ hɔ de ma aboa bi anaasɛ ɛnam bi kwa woyɛ na wode ma no a ne nam no tumi sesa ɛsɛ nam ayɛ dɛ ne nam na yɛ nsunsu ne nam na yɛ star bi ɛfiri so yusu vata wakun nam bi awe bebere aduro bi wɔ hɔ kora mpo a wo yusu a bia bɛyɛ 5 days to 3 days ne kwan sɛ wokun aboa no bi but vita me yusu yɛ no tem bia mpɛ sɛ mesa nkwan bia no metimi kun aboa no bi ɛnam na ɛdɛ ɛnam na ɛde sonko so arefo ɛnam na ɛdɛ kwan sonko so yɛtoa yɛ dwumadi so de abɛ na wieyɛ na owura yi a yɛabɛtɔ wɔ ne fans na yɛfɛ sɛ aseda bɛn fa wodu bekum hanom ne pɔtema deɛ bɔ a obi anim wɔ pacha wɔn so sa yɛ trɔtrɔfoɔ ɛwɔ Poultry Farmers Association wɔsɛ ɛnam no ɛyɛ sonko ɛma obi so vital go 5 na wonyɛ sure sɛ vital foɔ no ne wo adi nkɔmmɔ bi na wodi adanse turu ama bi ama wo vita for the ministry obi ada wihyɛ obi ada ministry obi ada apart from say me nua na odi ho adanse kyerɛ me ministry ɔno kra no wankase bi anam na na asiba o se bi de me yusu na me nhwɛ na me ana me di ho adanse ampa nso ibe yusu ye na adanse di na ayɛ kase pa ɛyɛ dɛ sɛ wobɛgye bi atɔn no oh kase pa so obima bi atɔn ko ade a na nkosua no so ebi sɛ ade baako ne sɛ ade bia wo tunsansoɔ sɛ wode ade no ma nkokɔ no ɛma mu nkosua te sɛ oh kosua ne wo hwɛ ne yesi manimi a masan hwɛ kosua no efe na kɛseɛ ni na kase e woni e bɔ so se na secret enhyɛda enkompokanti na nkosua so ho ɔfɛ kosua no so ho yɛ kama so bi kosua na wusu vital no mu yusu sɛ yɛ net answer this we use na na is me yusu first no na efe bet me yusu we no mu sɛ ayɛ fɛ aboro so mu sɛ kosua no size no so kwa so na yɛ kama okay color no so kwa to sɛ color ayɛ fɛ so we obasa da kosi fia na we dia ahwɛ ayɛ nko bi ya yɛ deɛ yɛnkɔ ahwɛ a nko bi de waka no arefo ekusi no kɔmɔ bro yɛnkɔ na wie yɛ wo nkɔ twitwi mu no ɛdeɛn na wobɛka hyɛ obi nkura ne afa vital ho ɛsɛ na wo yusu bi da wonya kudo de ma mmoa no na mmoa no asesa mmoa no so bibia wɔ hanom deɛ na wobɛka kyerɛ afefo a ɛhwɛ mɛka kyerɛ yɛ nuanom a yɛyɛ ayɛ mmoa sɛ ɛtada ayɛ yusu nnuro no bebree a ayɛ mmoa yɛn but mekamfo ama sɛ yɛnyusu vital 05 sɛ yusu a ehu sɛ kana yɛ boy wo mu tɔ ho bebree no ɛso bɛte ama yi
na me sika no so kura betim dia ya ade foforo ye da waso nya brama ye na oni ayi okay me sa wo on kan so me da si arefo arefo ye ko okrani bi ato nsa fra yen se ye na mehwade na ye medi nkomo bi ewo naso ye hanom ye ko ne sa krani na kodi nkomo ne busan se je ntino ato nsa fra ye ko na kwadwe nkomo ba kwa form reso ma be pie krani ne so ye be bon nkomo pe na kwa ba na ye fa se a je frère me kwabra tano adana frère kwabi na mo yes ga kra ma Pacho. Kwabi hanum wo ye ndie mo na wa Pacho Poultry. Wo ye ngoko Yeah. Wo ye bi be mfi do se no ha se Na me had started last year. wo sha se afi me fe ba ko March I said for the past years, but last year no ha eduma matum ho to say me wo ya. ya na po no fa so ba Eboa me pa. wo ye dum bi kan wana se no ko na wo Na me eduma bi kan but say nyame adum jai say eduma no ya na me. Poultry no fa so e be bo Pacho wo be wura mu se e be bo eboa me family. okay wo yere Pacho ane. wo yere mu so Ba ko. okay ma se Maso mi no. se kakra so be tan Oh, na me adum ayi kusi ne nyame de bedum bi ya no. ye ba ye nti a wo to nsa fra ye na mi pim wo hanom no dro ben na wo yusu a di wadanse wo to nsa fra ye de ntra ma o ma ye ba ha But as ja you can no brother bi na me ne kwa sore Jemfi Robert na bi din komo wo sa aduma we hu na bi ko fa mo na ka jem so o wado bi so ho a me ni bi fa be no kwen mi ne ndi o kan ne de ma fa ma duna ma no na mi suro kire se me nyusu sa duro no bi da na me se aduma we ne se wo buram na sa duro bi wo nyusu ya wo de ma mo na no so we die ya de a se me no wa o ka mo ho da bi ya nti no me ma wa de ya be bo an so kira me ti nti to wase won ne kwa sorry ya na wo ka se adro bi ya afa na wo ha se a wo ye me ye maduma no na dro bi a wo ko ne kwa so adro afa wo sha se eduma bi na wo ni madro me fi say won say answer no be di ho di adanse no onim dipa no na obaka bi a chesu dipa no so no say nya no kala baka che na da se bia no obo say wo ye trofo nti no nya wo kan no me didie bi tatiri hu say ampa me na nti say waka say dia o ma me so tu na mo hwe say adro no nti o mra me bi no obra me adro no ba ko Sata na ko fam ko na ba na wona ko fam ai. Ne ma ko fam wana ba me fa se be no me di kan kram wana mo ba no week na mo ba na me kan asa nti mo wana ba no no so di adu no bra me. Nti wonya goduro e penye menim ade adu no hyase man kokoro. Ya. Na san kokoro monya bosbese. That time say day one no. Day one na me ko fam wana ba na mo be du ya na me na di san ko no. Ni week na mu na ko na adu no ba nti no mo say abo no so ba I was start said ya oni ahode he nti e ya duro na me ko to de ma be group so said be ya
obetuma ne ho be ne din kakra na watuma ntia no na ode do no bae no ka nyem say me fa ma no say mo nso no so we start nti no kre me ne ndie sa week na de mama me but in the second week no ko no na me sha asese me mama me na wode ma wo mo say o mo de from mo aduane o mo nsu wode wo mo pade mpa so ni ya reference no de ma me reference sin ye wo be wode ma no wo kire o se fa friends na ya o ka kire me say mintwa ni tini se mfa friends so se amfa esisi mo no na me said man wode ma mo ano abomo no ma wode edu bi ma na sensu bi ma no kura na no bomba ko a na ogina ko no bi e mo ano wo anya sa wo me nyasa problem bi me nyasa problem because oba na edu am de ma no edu am de ma abo no nsu a wo no ntene nya da na sukom de na so do be bo na be no kakra so do be bo na no ndi untim ka se sukom 21 no bi oba no titam bia le ana be no ti ono wiye no na sa abo na afa no ntino wode momo enso de bia na se ya lebo me started ma be dey one na tata na mo na ba ya me started ma be ne dey no cream ni dey man san bi and one na ya na me dey ma be nti ne se bia de bia so na me dey ma be ye o de bu ho a am so ne dey asem ma mo ye dress no ma be kakra de won fan friends so de bia ma wo no nye de bia no we wo ho no ma no de bia ma yes because of some young kasa me hu wana me ne betina ho den na me hu kwa me fa so a me tuti abona ma abon so abeka me ho se ne be ya se ne me so ti on so so ai sentine ma se o ha bia week 2 weeks bi ko 3 weeks bi no ma na dron bi o ha bia bi tuma se tam se ya le se betima si ti sa ya le be badia ana me ya se ma na ansana me ma bi sa ya le nkiti bi ni wo ha ya na wo Poultry mu me ma hia bi o sha se ye mo ano en ko wonsi wa fo mo me mo ano enwu ira starting na me hia dro di kan prane se me kwa fa mo ano di kan ko fa 400 no cream me me hia dro 400 no mo na so kama ba me ne si ya anya ba mo so be ne ba nya 3 months mo so miensa 3 months mo peja mo na nyini ko be wie be yie na me kwa juma ba na me wife ba mo ha no frem se mo na ya le no so no me na me 7 mo ya no pa ansa na me kwa juma ya le bia nim o so no mo ha no frem se 20 ewu 20 wo bom at the sport no say I don't hear o se 20 mo ano wa odina wa minute ano odina wa minute ano am sa e den anyway enumera no for that time na pa na ko mo enumera na mo 140 ko ade chi ya meaning so ade chi 70 mo 400 na ya me pa me na 150 no sukura no na nya dodo akase ne wonu nya wu no nya dodo a menya ba meton metima ton be nyina so at once nje mama ba mu bu se menton bi menya adwuma ne bi awo se mi jai no so no yenya yanko so nya adwuma de sa na tie adwuma bi ha sesi ya nje mama san ko fa less 300 at the buy and so enya me pa me ko fa betina ni senka o me na yo pani bo ho se o tam bi wo ha o be wo sa tam no duru ye na obehwe no wo so nyame aduma Sunday be wo Sunday na ye be wo ye mu edi 2 days mo no 100 no san ha se wu ya 3-4 days ni mo na oba no so no ohun ya le o mo dwabo no bi hwe wo so ohun problem ni wo na ye fa se aduma sa na tie no kre eno suka 98 ntina enanka ye mama dina ye fi so aduma no so nanso so me yele se me nkran ye nkoso na ye nye boa me ma me so me sanko fa biem nti aja o nya kutro o hwe mo a mo buto aso na sika odi wure mu na se sika no ehye sa no a ongo bi be boa wana obi ama boa me nti wo sadi pa no asanda kofa na ma san dia ahye nti de toso miensa ne de onkofa ba yi a enna me kofa ba yi a me be hia me brother ya ode sa dre echira me me ji ya me de ba ya se ka wo kwa no enam kokwa bu ato ko be suru se ko be je do pa enso nya kutro timi me nya kodro ji nya se gidi a me nya no rimu no onu me ne nam ekwa asole de bia o frem me frem na so na akone no kwa kwa wonyi o no se wa hu se wuni ndem se wuni obi a e be din se obe introduce bia tro na obe di akire se wuni obi a be hu to ba ka asem na be gidi etimu agi ade na adi ba o ka kire me no mi se nka no kra me gidi
eji ade no sanse na mo no wu ha me ono so ni nyina no me mane ya we onim nti o nya hwe beja o de to ba kese pa ne de na kura mi ni de se wo se bibi se wo ye se de ni e be kura meka se ne me fa se ya medical na bompa ya fa ho I focus on you come off Juma Vita 05 I am already what ton and suffering na be pimu prekuma ye na between komo na na bakwasem no areho na ya opa wo ede ye twan komo retwen so na yesu bi efiri na wa wo ye moa no wo so ayi bi wo cha sese ode emoa no duro no ema wo mu no edin na hu ya ema wo nya nkranhye wo edi nkan no wo se ye koto moa no ba ye wo nuebo ha ya na started mabe bi atowe o wa se for ways yo ya lebi ye fe no course ebeba bombo wana no eno no sa course ni bo mo bo se are chen be o gina ho no so lese ya le na e ba mu no o wa bo mo are se no toilet ko tim sisa ntino so ko to duro se na ade ama no na me se anka no kure e ba ye no course ya duro no man tobi because of say we na me ma mu ya le no se bia ma hu se bia course no form ba no nya bo so nsa wono ba ye they old ne dia ya pai mo ni fi hona nkiti pa ntino enye se bia obi ama ya ama na duro fufuru bia me bia beto so me dia me started ma be sa ya le ni ma hia ni bi two se bi wa abo no wo se ne toilet sim sisa toilet ni sisa e wonye ma bresan sa wo ye hu adwuma ntino uhu se mo toilet ya ekwe white ni bebre ya le bi se bitima bam ntino awo se me shasi etu hona mo o wa won se ade tia owura buo no a wan kasa hwehwem fama bia ba dia di se ana ba dia atum se so ko fam mo ba ade tia owura buo ma uni wo mo na ahode nti se bi wo mu a uhu se ade se dansi ade tia me wura me buo no ma me musa ne ma no me se aduro na aboa me na me se yanka no kra aduro na aboa me nti wie no aduro na aboa person kan entente kase pa ama so a eti no mo hwe wo no enso anya gidie den sa na bibisa se emwa no edu se no ha se to ye me mwa no me kunya 17 weeks 17 weeks nti normally kusumo ma normal weeks ma na wasa kunya na se normal weeks no me bisa batena ni na obetwa me mwa na no na me bisa se me mwa yi na se mwa no ai kama na mwa de be di be 2 weeks ni ba to say 2 weeks na say obisa me weeks na so manya be 15 weeks na me be wura mu na say eni mwa no be nya be 17 bia do to kusua na me se anka no kre 17 weeks ni dream hu kusua nkata mo na de normal time na de nka 17th ko 18th 19th bi kura tim de edu be 19th ana 18th 20th ansana bi kura wo hu kusua no na eba but 17th mi hu kusua ani won se edu na amre ma be no ama mo na ye fe na hu kusua no bia mo tam manso no ama kusua na yanketwa time no de akokọ no beto a start no kusua na yaketwa saze on toda na bibi ti sa efiri to ba na ebe ketwa nti mo na o to kon se ne to tre na kusua no so na ne kusua na o moto tre no mu se kusua ya sonko ne kusua no sonko ye ne san na kusua sonko ye ne ti san ye kan no se makasa abona didie e kan ho o ma na aduan se ne o de ma no na o betima ato a ne ho ye fe no na bibia so esesa nti kusua no so no nyame se kan kure esesa se ne ti ya amwa no o mu wait no emu yedu me pro makoko de o ti bi se si ya wa baka o ti bi se si ya baka o mo nam so edubo no ma ese nipa kura no mampo a yewi mu no ese bia ne nam no yesu ne nam rede no kura me ankasa makubi a ma wi abode obaye na abo na wai gonku bia ne se o so no o de ba mo obi a wi a kesiri ya se me ankasa makubi na wa hu se ya problem ni nyina se bra me ku abo na nya bra me de adura mana ono wanu aduro na watima anyini wadura yini de no kure me ku be wi ya so no kama bibia de na kwam abo no so tough tu se bibia jeje na so nti o hwe se ne
deɛ ɛbaa kokɔ bebree so na ma efi ha no mfie kokɔ so de bolo me wo fie kokɔ ha ya na portfolio bebree yesuro ɔyɛ ne mmoa we na so ɔde fie kokɔ ba bɛka ho no so we ne yale tim bam tam bia we no so yale ne yɛ mframa ti sɛ yale ne bam a yɛ bɛka fie kokɔ na obi na bi ntiri ana nipa na pɛsɛ ɔbɛn ba me fie kokɔ na me ɔha dada ansa na we ni mo ba ɛbaa na aduro ne me de begu bensuom so ɔbɛn ka nsuo ne suo me de bi agun dada apfi ma ko bi atim pai no fie kokɔ so na ba ɔyi me wo bebree yale tinsi ma begu pa pastor ba we ba ye bisi no one is the or match bi and yes the weekend match bi sin mama ku no me wira no me ma ya monwe sa anti eno ana ya dia me de jimani wa me ku ba we yale no bi ansim tenga yale no wa pa ba me anko ma kokɔ no fie kokɔ no na e otaku wi pa ene de ya ko sa tv chiwo oh chiche obi ababasa ose obi besra me a na se ahoto wo mu ese mani bia mani bi ba ho kire bra nya da metima tere bi me wo mu ne die sese meka se ne manya ne nya sare bia nya no nti meka se me wo ahoto kakra se ne me pesiti oh na me ya do na se bo mpa ya omo ka wa wo ye kokofu wa wo ye mproku wa wo ye kokko e kokofo de hye muse enwo twetwen kokko wadanse wudie ama obi wuti no hwadwiri no se fin se bi mo yusu ema kokko ne nyadowa cabbage fo no na mo wadanse na wo so mo sama danse no kra de etwem na die futuru mo kwani a wo ye kwadwuma no e wo ye medase di kan no ya meka nyina ne se nipa na emehwe aduru no ana onjin nsu bia onjin ni me madia tuma yusu saa na mepese obi so a otie me ana obi a ɔhwɛ me ne so ebeji atuma yusu sanye me yusu ya me die na engu no wo so die na engu na Poultry for the kofa mo na ba wi a ya na ye die nse ye boy ho ban se na be problem bia ma wo 6 kan de kwa ya eni ntin ya me ka nyina ne se obobɔ ho ban dia bɔ modna padu we bi na yusu ba mo kese fa kese edema sanse mimi yusu ya na me die engu saa na wo so yusu ade engu ntin ya me sra nyina ne se wa wutie me ana wa wotime nka bia no bɔ modna se wo be padu no bi na wa yusu na yale on kitinkiti bi no ho a ya na ba ye mo no mu a yenti mu yadwen wa yenti ase enti na hwe yi a ye be ka se bayifo menko a me ye na enya yi na me fiefo o hwe ya wa hya se no ko be ka se bayi sa na ona na abro bi na me ahira papa abro bi akokora bi na me ahira no ono na wo de bayi ye kobo no na enti sa na mmom ahobambo bi a wa monti no mesre padua bi na fa bo mo na oban yusu sadi ya me yusu ya manya no sa na so yusu abenya no na mo ye nyina na Ghana bayi na ye keka ho ase entunko na bayi na wo ha enye aboa no bayi ntimachi no fa no sa beye kunipa beye susu mu ana we de se pa vital bi yusu na beye ensi wa bo no